ମିଠା ଆମ୍ବ ଆଚାର ତାହା ପୁଣି ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଯେପରି ଭାବରେ ମାର୍କେଟରେ ପାଆନ୍ତି ଠିକ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ମିଠା ଆମ୍ବ ଆଚାର। ଏତେ ଟେଷ୍ଟି, ଏତେ ସୁଆଦିଆ, ଏତେ କମଳ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। କଥା କମ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଦବା ଆମର ଏଇ ମିଠା ଆମ୍ବ ଆଚାର। ତା ଲାଗି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବ ନେଇଛି ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ବାଇଗଣ ପଲେଇ ଆମ୍ବ ନେଇଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଆମ୍ବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ନେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଟିକେ ମାଉଁସିଆଳି ଆମ୍ବ ନେଇଛି ଯେମିତି କି ବହୁତ ବଢା ସେ ତାର ଭିତର ପାର୍ଟ ଟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ବଟା ବହୁତ ବଢା ସେ ଆମର ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଖାଇବାରେ ମଜା ଆସିଯିବ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଚୋପା ଛଡଉନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଚୋପା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତ ଆପଣ ଏଇଠି ଚୋପା ଛଡେଇକି ବି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚୋପା ଲାଗିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ ହେଇଥାଏ, ଆମର ଆମ୍ବଟା ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଥାଏ, ବେଶୀ ସଫ୍ଟ ହେଇ ନଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଖାଇବାରେ ଅଧିକ ବଢିଆ ମଜା ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇକି ରହିଥାଏ, ଦେଖିବାରେ ଭଲ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ସବୁତକ ଆମ୍ବକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟି ଦଉଛି। ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଏଇଠି କାଟିକି ଛୋଟ ବଡ ସାଇଜରେ ଆପଣ ଏଇଠି ବନେଇ ପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ସାଇଜ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଏଇ ସାଇଜରେ କାଟି ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଦଉଛି ମୁଁ ଯୋଉ ସାଇଜରେ ଏଇଠି କାଟିଛି। ମିଡିୟମ ଟୁ ଟିକେ ଛୋଟ ସାଇଜରେ ମୁଁ ଏଇଠି କାଟିଛି। ସବୁତକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧୋଇଦବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆପଣ ଆମ୍ବ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଚୋପା ଲାଗିଥିବ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଧୋଇକି ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ପୋଛି ନିଅନ୍ତୁ, ପୋଛିକି ତାପରେ କାଟିବେ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଲୁଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ତା ସହିତ ହଳଦୀର ଗୁଣ୍ଡ ମାନେ ହଳଦୀର ପାଉଡର ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଚାମଚ। ଦିଟାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଘୋଡେଇକି ରଖିଦବା କମ ସେ କମ 5 ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଏଇଠି ଖରାରେ ଘୋଡେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯଦି ଟାଇମ ଅଛି ତ ରାତିଟା ଯାକ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। 7 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ରାତିରେ କାଟିକି ଘୋଡେଇ ଘୋଡାଇକି ଏଇ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଛାଡିବା ଦ୍ଵାରା ହେଇଥାଏ କଣ, ବହୁତ ହି ବଢିଆ ସେ ପାଣି ଆବଜର୍ବ କରି ଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ହଳଦୀ ଆଉ ଆମର ଲୁଣର ସ୍ୱାଦଟା ପୁରା ମିଶି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଏକ୍ସେସ ପାଣି ଯାହା ବି ଥାଏ ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆମ୍ବ ଆଚାରଟି ବହୁତ ଦିନ ହବ ରହିଥାଏ, ଖରାପ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆକୁ ମୁଁ ଓଭରନାଇଟ୍ ଛାଡି ଦଉଛି। ଆପଣ 1 ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବି ମଧ୍ୟ ଛାଡି ପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଘୋଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଘୋଡେଇକି ନର୍ମାଲ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସେଇଠି ରଖିପାରିବେ। ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବେ ନାହିଁ ଆଦୌ, ବାହାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 7 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ରାତିରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ବହୁତ ହି ବଢିଆ ସେ ଏଠି ପାଣି ବାହାରି ଯାଇଛି। ଯଦି ଟାଇମ ନାହିଁ ତ 1 ସେକେଣ୍ଡ କହିଦଉଛି, 1 ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଇନଫ ହବ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହା ଏକ୍ସେସ ପାଣି ଥିଲା ତା ହଳଦୀର ପାଣି ଆମର ଏଇଠି ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏକ୍ସେସ ୱାଟର ଆଉ ଏଇଠି ଆମର କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇ ଆମ୍ବଟାକୁ ଆମେ କାଢିଦବା। କାଢିକି ଯେକୌଣସି ବଡ ପଲିଥିନ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଥାଳି ହେଇଯାଉ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପକେଇ ଦେଇକି ଏଇପରି ଭାବରେ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ସାଇଜ କରିକି ପକେଇଦେବେ। ପକେଇବା ଦ୍ଵାରା ହେଇଥାଏ କଣ, ବହୁତ ହି ବଢିଆ ସେ ଶୁଖିଯିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଖରା ଆସୁନି, ବର୍ଷା ହେଇଗଲାଣି ତ ଆପଣ ଏଇଠି କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କଣ, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଅତି କମ ରେ ଆପଣ ଖରା ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଖରା ନାହିଁ ତ ପଙ୍ଖାରେ ମାନେ ଫ୍ୟାନ ର ପବନରେ ଆପଣ 6 ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦିନ ରଖିପାରିବେ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆମ୍ବରୁ ପୁରା ପାଣି, ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଅଂଶଟା ଲାଗିଛି ନା, ସେ ପାଣି ଅଂଶଟା ପୁରା ଛାଡିଯିବ। ସେପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଫ୍ୟାନରେ ରଖିଦେବେ। ଯଦି ଖରା ହଉଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁତକ ପାଣି ପୁରା ଟାଣ ଖରାରେ ଏଇଠି ଆମର ଶୋଷି ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମୁଁ ସବୁତକ ପ୍ଲେଟରେ ବିଛେଇ ଦେଇଛି। ୟାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇଦବା। ଯେହେତୁ ଖରା ଅଛି ତ ଏଇଠି ମୁଁ ୟାକୁ କେବଳରୁ କେବଳ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟାର ଖରାରେ ଦେଇ ଦଉଛି। ବହୁତ ହି ବଢିଆ ସେ ପାଣି ଶୁଖିଯିବ। ଆଉ ଶୁଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖଉଛି ଆଣିକି। ତ ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଶୁଖିକି ଆମ୍ବଟା ମଧ୍ୟ ସାଙ୍କୁଚି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବଟା ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେତିକି କାଟିଥିବେ ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଅଂଶଟା ଗଲା ହାରି ପରେ ଆହୁରି ତାଠୁ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟୋଟାଲି ପାଣି ନାହିଁ, ପୁରା ଝୁଣଝୁଣ ପରିକା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ହାତରେ ବି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଦେଖଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେତେ ତୁଲତୁଲିଆ ହେଇକି ଅଛି ଆମର। ଯଦି ଆପଣ ମାଉଁସି ଆମ୍ବ ନଉଛନ୍ତି ନା ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ତୁଲତୁଲ ହେଇକି ରହିବ। ଆଉ ଚୋପା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ସେ ମଜା ଆସିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋପା ଟିକେ ଟାଣ ଟାଣ ଲାଗିବ, ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଭିତର ପାର୍ଟଟା ମାଂସଳ ପାର୍ଟଟା ସେଠି ଟିକେ ଆହୁରି ବଢିଆ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଠିକ ଏଇପରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଆମ୍ବ ଯଦି ପାଇବେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯିବା ପର ଷ୍ଟେପ କୁ। ତ ୟା ଲାଗି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଆମ୍ବକୁ ସାଇଡରେ ରଖିଦବା। ଏବେ ମୁଁ କଡେଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ କେତେ ବନଉଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଇଠି ତେଲ ଦେବେ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁଜ କରିଛି। ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଏଠି ଆମର ପାନ ମଧୁରୀ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଛାଡିଦବା। ଛାଡି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ନେଇଯିବା କଳା ଜିରା।
एटी फ्रेंड कला जीरा जो निमिक पकाती से देदेवे ये जो तक जिन फ्रेंड मुझे आपको देखुची जब आप पाखे ना तो आप गोटे दीटा स्किप करेंगे पान मधुरी कि कला जीरा जगह आप नॉर्मल जीरा नहीं पारे ना नॉर्मल सोरिष भी फुटई पारे। एबे फ्रेंड देदबा आमर सबुतक आंब को देकी फ्रेंड बहुत ही बढ़िया से भाजी दिंतु जदि आउ किछि भी पानी अंश थिबो ना तो सी तेल भजारे ही पूरा खड़ा सुखिला हो आउ अधिक टाइम लॉन्ग लास्टिंग हेकी आमर आंब अचार रही फ्रेंड मु गुड़ बनाऊँ आप चाहिए चीनी यूज करेंगे आपड़ जदि कलर वाला चाहते ऑथेंटिक टेस्ट चाहते तो आप गुड़ यूज करेंगे। ये फ्रेंड मु गुड़ नहीं जाइए गुड़ सब तक ये फ्रेंड टी समय छाड़ीदे ताकि गुड़ा आमर ये मेल्ट हो फ्रेंड टी गुड़ा टाण पाग अच्छी टी समय छाड़ीदे यहाँ बढ़िया मेल्ट हो जाए आपण हिसाब से जदि गुड़ पसंद गुड़ नहीं पारे ना जदि चीनी पसंद चीनी नहीं पारे जदि चीनी गुड़ नवा चाहूना तो मिश्री भी ग्राइंडिंग करके कुटिकी आड करेंगे। ये फ्रेंड अल्प टिके लुण देइछि अल्प टिके हळदी गुंड देइछि जेहेतु आमे प्रथमे लुण आ हळदी गुंड देइथिले तो बेसी दबानी अल्प अल्प हल्का दबा ता सहित फ्रेंड लंका गुंड मु एठी नै जाइछि गोटे चम्मच टिके चटपटा रहिले टिके टिके राग आसिले मध्य खाइबार बढ़िया टेस्ट लगी थाए तेणु कर फ्रेंड ये लंका गुंड मु दे देइथिली गोटे चम्मच देकी फ्रेंड सब तक बहुत ही बढ़िया से टिके मिक्स कर दबा गुड़टा को टिके समय पाए फ्रेंड छाड़ी दबा ताकि हमर बहुत ही बढ़िया से पागेई जिवो आ फ्रेंड ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगी था या आदौ खरारे न सुखेले भी ये वर्ष वर्ष धरी रहिबो कौन प्रकार खराब हम ना ये फ्रेंड साइड बाय साइड मु छाड़ी देइछि स्लो करके सिम रे आ एपटे मु नै जाइछि जीरा ता सहित फ्रेंड नै जाइछि एठी मु आमर धनिया गोटा धनिया नहीं जाइछि ता सहित फ्रेंड अजवाणी नहीं जाइछि माने जुआणी नहीं जाइछि ता सहित फ्रेंड मेथी नहीं जाइछि सब अल्प अल्प करके नहीं जाइछि हाफ चम्मच रु कम करके सब नहीं जाइछि अपन जदि अधिक बनाउछन्ती तो एठी गोटे चम्मच किबा दुई दुई चम्मच एठी ऐड करि परिबे जेहेतु फ्रेंड मैं एठी बनाउछि अल्प बनाउछि तो से अनुसार सबुथुरु हाफ हाफ चम्मच नै छै एठी भाजी देकी याको आमे कुटी नबा तो साइड बाय साइड फ्रेंड ताको म रखि देइछि ठंडा हिस आला पर ग्राइंडिंग कर देबे न आपण एठी कुटी नेबे एठी फ्रेंड देखि पारुथिबे बहुत ही बढ़िया से हमर गुड़ पाग भी मध्य हेई गलानी आ गुड़ सब तक मेल्ट हो जाइछि एठी आपण फ्रेंड आदो पानी दियंतु नै पानी न देले ही चलिबो जदि आपण भिली गुड़ नउछन्ती तो पानी एठू गोटे रु दुई चम्मच नेबे बेसी नेबेनी जेहेतु हमर पानिया गुड़ नैथिले तो एठी हमें आदो पानी दबा नै गुड़ रु पानी बाहरिबो आ एठी फ्रेंड देखि पारुथिबे जो मसला में मिक्स करथिले भाजी देइथिले ताको मैं एठी ग्राइंडिंग करिनी एठी मु कुटी नेइछि जदि आपण अधिक मात्रा रे बनउछन्ती तो आपण एठी ग्राइंडिंग करि परिबे किंतु कुटिले फ्रेंड मसला रो टेस्ट एटा बहुत ही बढ़िया लागे मसला रो फ्लेवर टा मध्य भल आसे आउ ये फ्रेंड टिके बाजार परिका देखा जिया मुझे नहीं जाइए रेड फूड कलर नाली रंग टिके दे देइछि जदि आपण चाहूचंती पूरा बाजार परिका सुंदर देखा जाओ तो एठी टिके नाली कलर दे देबे दे देकी फ्रेंड सब तक बहुत ही बड़ा से मिक्स कर देबे आउ एटा फ्रेंड जदि आपण चाहूचंती वर्षर 2 वर्ष रखिया पई तो आपण एटा रेडी हे साइला परे माने बनी साइला परे आपण याको गोटे खरा खुआई दियंतु 2 घंटा रु 6 घंटा खुआइबे किबा गोटे घंटा खुआइले भी से इनफ होई थाए जदि हठात की खरा नाही तो आपण 2 रु 3 मास पर भी मध्य खरा खुआई पारिबे कौन प्रकार ये खराब हबार चांसेस ना किंतु फ्रेंड खरा गोटे रु 2टा खरा आपण खुआई दियंतु बहुत ही बढ़िया से अधिक दिन पर्यंत रहिबो बढ़िया टेस्ट मध्य लागिबो आ एठी देखि पाइलेनी फ्रेंड पूरा रेडी हे गलानी गैस टा को हमें पूरा बंद कर दबा ठंडा करि साइला परे याको आपण जे कोनसी काच बोतल ले पुरेबे आ ध्यान देबे फ्रेंड या आदुआ एठी आपण तेल पकेवा दरकार नै कि किछि पकेवा दरकार नै खांतु पियंतु मजा करंतु सांगे सांगे खाइबा अपेक्षा जदि आपण 2 रु 3 दिन रखी कि खाउचंदी तापरे बहुत ही बढ़िया बरे मजा लागि थाए आ याको अधिक दिन पे रखिया पे चाहूचंदी तो निया टाइप रे फ्रेंड रेडी हे साइला परे गोटे रु 2टा खरा सुकांतु किमा जेते बेला आपण को समय मिलुची खरा टिके टिके मझरे मझरे देखै दियंतु अधिक दिन पर्यंत रहिबो भल लागिले गोटे लाइक टे करिवे थैंक यू फॉर वाचिंग।